dijelasaken jati diri manusia ada 3 Bapak Ibu, bareng-bareng kok jelasakene karo wak kancil karo wak petot. Oleh karena itu Bapak Ibu, Kang Jaki sering karo wak kancil sih, sebenarnya hubungannya apa? Kulak ibu karo wak kancil di kubu kakang adi asline mung beda bapak misambok garikan dari pelawak dari karikul dari mubalek. Bapak Ibu mangga kita sambut bintang tamu kita pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Tapi punten Bu, awas jangan sampai jangan sampai tuntunan jadi tonan jadi bengikin Bapak Ibu, tetap sampean diniati ngaji ya Bu ya, keprebencarane tontonan jadi mudah-mudahan ilmu singkok kita dapat Bapak Ibu dari Kang Jaki, Wakancil dan Wapetot, mudah-mudahan insya Allah manfaat, amin ya robbal alamin. Kita sambut bintang tamu kita pada kesempatan malam yang berbahagia ini, Wakancil dan Wapetot. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang kaya rayaan be disalami kabeh. Sopan Bu, sopan. Iya ketemu maning karo Ustad Kiyen. Bosen Arang bakasan melaku karo Ustad Kiyen ku disangka kakang Adi rang. sapane aku. Ya kita karo Ustad ku raine mirip amba-ambane pada. Iya rai mah mirip amba, tapi bakal Ustad mah bewok. Ya mung beda bewok bae tot. Beda bewok kepriwen maksudnya? Bakal bapak Ustad mah bewok yang kene ora ya. Ya iya, bewok maning kene. Ari sira ora boleh. Beda bewok bae. iya Pak Ustad kan bewoknya kan ngiringan. Ngiringan. Nah sira kan bewoknya dilakal ke rambut-rambut sira ki. Jorok be tua-tua kan ngisor. Jorok ngisor. Ning ngisor ku emang ning sor panggung ana bewok. Punten kene Mi, arep bewok arep beli urusan kita. Jamung besi dipertanyakan sirakan kembar. Iya. Karo Pak Ustad. Arep Pak Ustad. Ambane pada. Raine pada. Cuman Pak Ustad kan bewok. Bewok. Sirane bewok endi? Mang ora wani. Ya beli wani lah, dalak ke bewoke. Ya anak. Jendi. Boku. Jangan penasaran pengen buru bewok ke sira. Mulane pada waktu teka ku bladus. Bladus. Keder wong kene. Bisane Endi Ustad Jaki, endi Ustad Kancil ki. iya. Hari Ustad Jaki mah biasa penceramah. Karo jamaah. Maka Ustad Kancil mah sejen. Apa? Biasa tahlil. Jember. Cocok. Alhamdulillah ketemu maning karo kembaran. Iya. Karo kembaran. Ki acarane haul buyut. Oh, haul buyut. Haul buyut memperingati hari wong mati. Emang wong mati diperingati ta? Ya. Oh iya. Sira mah beli ngrokokna mau ceramah. Iya berarti sira kira ada cerdas hatine. Awas wong urip kabeh bakal mati. Bener. Wong urip kabeh bakal mati. Orang ki bakal ustad gimana kene? Gemeter kayak mau kesetrumku. Manusa kabeh bakal mati. Bener. Beli blesak, beli bagus. Ya. Ki beli bagus mati. Kita mau bagus. Bagus. Pagen bagus gak mati to iki. Oh lamun termasuk Pak Ustad bagus mati. Kancil Beli. Yang kok bagus tua. enak dewek.
dan sing arane umur ku beli baru kancil. Umur beli baru. Ya ya ya. Bisa jadi kita sing enom kari sampean wong loro sing tua ulu. Ora apa-apa. Atau sebalike. Sampean wong loro ulu kita kari. Ustad enak dewek, Ustad enak dewek. Kau dingin gak? Mau bahas beli pertanyaannya? Pertanyaan mau kah? Iya, bisa jadi deh kita Bisa sing jadi. enom kari. Kari. Sing tua ulu. Bisa jadi diwalik maning. Diwalik maning, sampean sing tua ulu, sing enomnya kari. Ya. Kari bae Kari pengen kari bae. Bakal bayaran pengennya ulu. Lamun kiai goblok masa ngarap payu ah. Ampun. Wong goblok bejare duwe expander ya. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Langsung ngaji di kita apa? Perkenalan. Ya, assalamualaikum bingung. Sama kita anaknya. Bener ya, Ustaz ya? Punten. Karena durung assalamualaikum. Benar. Alangkah baiknya kita mengucapkan salam Salam supaya saling mengenal. saling mengenal. Sing rapi. Asa. Aja tabrakan isin anak kembaran sira. Bener, kembaran. Ya. Aja tabrakan Ustad terkenal mendi mas. Bener kembaran. Sebagian. Punten bae. Punten Ustad. Orang grogi bak anak kembaran ku. Pengen gemeter. Asa. Si ngomong sira tak kita sih. Ayo bareng. Kalau dikit kita kuning kene dia. Deleng nadika kelonggan. Deleng nak ini kuning ngempit. Sira dikelempit. Iya coba Kamu sarung ku coba sing kayak kene aja sih sana. Delengan ngabong Iya. ada caru. Ya Allah, kau dingin kah? Ya beda Pak Ustad. Bedane leban Sira mah gering, bokongnya langka. Ari sira bedane leban di wong pada baik. Irang mah bapuk, bukul gede. Mulanya gak beda wong gering karo wong lemu. Bedane Bakal wong lemu, Iya. entut ku cilik, bisa nih wong lemu tute cilik. kepimpet genang daging. Oh nampel. Munine. Munine priwen. Iya seret temen sil. Tapi mambune telung dina kebelilang gini. Oh, paingan rabine sering kelenger nang mambuntutku. Bakal wong gering Nah, lamun kayak Kayak ini Ya, ya. angin ke metu ke labas. bablas Lah kehalangan sih. Lah. Lamun dalan tol. Blas. munine priwen. Pos munine pujar gede bae. Jadi pengajian kanan tut. Ya itu sih kembarannya sampean kadang entut. Assalamualaikum. Baru kita salam ya. Saya sing jawab ya. Asa. Sing salam kita sira sing jawab. Ih sira anak kembaran sira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reang. Sira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Bapak-bapak lan ibune kula nyuwun sedekah kanggo pembangunan bocah kiyen. Loh. Range masjid harus dibangun. Bangun ku umah bocah kiyen. Alhamdulillah ibu pada sehat, Alhamdulillah sehat. pada waras, Ya waras dengan pada ngadiri. sugi beras. Tas panen mungkin. Iku lebakanane beli juga. Orang kompak temen kune. Lebakanane beli. Lebakanane mah sugi beras ya Sugi beras ning alhamdulillah. ngarep mah ning gurine mah bukan turun panen. Berarti sing kumpul ning kene apa jare Bapak Kiai ngomong mau kah? Bener. Berarti masih inget singarane mati. Inget singarane mati. Iya, Bener. Awas kudu inget singarane. Wong urip kabeh bakal mati. Mati kabeh. Sing digegem wong mati apa? Sing digembong mati. Ya amal ibadah sih. Cetek ilmune. Cetek ilmune. Silakan takon. Sing digegembong mati apa? Amal ibadah kanggo sanggo besok kita ning akhirat. Aduh cetek silaki. Aduh. Cetak priwen sing bocah ki kalesan wae. Ngisin-ngisinaken ya Allah. Astagfirullahaladzim. Iya, istighfar. Lah udah beli dalik. Bakal wong sing digembong mati ku ya sangu nek sangu ibadah ning kene kaya ngapa, sedekah kaya ngapa. Ya salah. Kok salah? Wong urip kabeh bakal mati. Iya. Sing digegem wong mati semut, lamuk, los gegemen mati kena. Amal ibadah aja. Punten. Iya. Dia ponakan stres ya. Sing digegem wong mati semut. Nah ngapa wong mati diadusi? Karena orang bisa adus dewek. Nah, Ketangguhannya saya. Iya. lu mah kelewat. Cetek.
lamun bisa adus dia beli mungkin wong mati diadus paling kok gadus dingin nah ngapa wong mati dituruaken ayo iya nah ngapa wong mati dituruaken ilmune lah ayo wong mati ayo aja takon masa bisa ya nah ngapa wong mati dituruaken serok karena lamun joget dudu wong mati arane penyanyi organ jadi rezeki darahnya apa pinter nah setelah wong urip buru sing digemong mati ya bagi sirakan masih urip kita ki masih waras ya waras lamun sira weruh dalane mati kudu priwen melang semut maning ngarang ki dingin sembarangan lip sejen kan dudu semut kan baturan ke 15 tahun punten ki Ustaz punten ya kin kan takon dalane mati ya kan dalane mati kan bakal lamun wong urip buru dalane mati kita kuduk ngibadah kuduk sembayang kuduk sedekah aku wong weruh dalane mati pada ning kafe dingin gua salah ayo Pak Ustad boleh jadi kita kembali putek ya maksudnya kayak aja sampai masa Ustad kalah karo Ustad Jarkoni masa kudu kalah karo Ustad kieu iya bakasan wong urip baru dalane mati pasti nglakoni sembayang si 5 waktu salah ibadah ora sedekah dudu apa jar sira bakal wong urip buru dalane mati ya muter sira bokot ning lagi ana wong ajatan sirane emang wong mati anak gigi parkir ya tak lah menumpak motor nah dalane mati ditutup maaf perjalanan ditunda mati anak wong ajatan masa sira kudu sodako ya muter cah sejen punten Kang Ustad cetak ilmune keprok wong stres dikeproki ya wong stres dikeproki aja maning reyang Ustad kebingungan dalane wong mati yo sira mah sing sering-sering belajar karo kancil Pak Ustad soalnya sering mondokin ge lah warak ngatot sering mondok sing awit cilik semenek sampai tekan tua sama mondok bae uripe ning endi ning mertuane ya ada nggak antur mangan tot yor gak blegu masih sirane ku ke Pak Ustad terus terang begini Pak Ustad bapak tuane kita dihargai ning tugu bener ki kita udah dewek dukun paling hebat paling sakti dukun bapak tua adik aku iya ali-aline baik Ibu ali-aline baik bisa nangkis peluru waduh berdebat bener-bener anti bacok tangga neriang iya wingi arep makat ning Jakarta ya gawa ali-ali ini bapak tuane kita nyelang ali-ali bapak tuane ira tekaning dalan tabrakan untung nganggo ali-ali tangane bae sing lecet nganggo ali-ali tangane doang sing lecet awak kecil hancur bener remuk kan? model indes nih kan bener kan dia ponakan stres jaga dia anjing ning barak model mengkene ali tabrakan tangannya lecet awaknya hancur ya mati stresnya nemen sih ya kia cara mengkain bagalaman jangan ngomong karo reyang mau kah masa udana masa oh lamun masa udana iya lamun ngomong karo kita kaus masa udana berarti masih termasuk pawang udan si bapak tuane reyang biasa ngusir udan ngusir mantune pengen sira ora par orang mertua rasa-rasa udah pernah diusir emang wis diusir wis lah lamun wong kene takon lah aja kok bokatan arep ana sing ngajatan maning atau ngundang acara kiai maning marak ning Ustadz Junedi sebab bisa ngusir dan awas carane gampang apa kono serok terangaken gawa beras sekati oh bisa titik temen sih ajak aku kan cuman hias oh cuman sajen sarana sarana terus beras sekati bakakak ayam Jawa awas ayam potong ayam Jawa ada beras sekati bener ya terus punten gini ya tuh dijorok gini punten gini ya luru katok sing 3 tahun aja dibasuh iya bener kayak kono bener iya berarti pernah dari pawang udan ya wong pengen ngomong kono caranya sanae ya nah begitu wis oli gage nanjak ndur tenda nanjak ditaleni sing kenceng set tak jamin masa munduna udane katok iya katok kan serana lamun wis oli ayam oli beras oli katok sing 3 tahun beli di basuh sing mambu kah mambune blenak pisan sing mambu iwak asin be iwak asin mah terus nanjak ndur tenda ditaleni sing kenceng set dijamin masa munduna udane katok ini masalah hujan saja sing dibahas kita mau ngomong ke katok ditaleni sing kenceng masa munduna sirakan biasa ngusir jaraku iya ngusir mantu kan ari udane ya empu
Rane kula Gustulo barang aku. Berarti pawang katok dari pawang udan. Masa ya digantung orang murah. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu, maukah kita berbicara tentang haul? Jarewa kancil maukah pinter berarti rokakan kana ya? Ngerokakan bari udut. Nah, jika yang nyai ada dokening kan ya? Dokening biasa neneng. Kayak TV kayak. Kali tanganku sopan ngadep karo kiai ku, Bos. Kayak wong lagi mertamu. Maukah ketika kita berbicara tentang haul Bapak Ibu, pasti yang diingat adalah kematian. Siapakah orang yang paling berakal? Orang yang paling berakal adalah orang yang sering ingat mati. Bakawa petot wa kancil urip beli pernah kelingan mati berarti wong edan. Ciri lo kelingan mati beli ciri. Orang umur 30 tahun mainnya kena. Ya. Ding mati ku beli kelingan sih. Oh berarti edan. Stres kan. Pantesan mau ngomong katok kentut apa kayak? Ya puter nih Pak Kiai. Tapi wong edan ya oleh akhir duit. Puter nih Pak Kiai. Tanggane yang mikirnya kena mati, baik. Ya. Makanya beli apa beli sekineku. Coba Sing dipikirakan mati, baik. urip enak beli kuno. Beli mangan bak ngelan je. Nang mikiri mati bae. Mikirakan mola. Iya. Aku bener kancil. Wah ustaz beli karuan gitu. Kita memikirkan anak rabi, Pak. Oh, arane bener mikirakan anak rabi. Apa jadi di KB enak ada Nyerah dewek. Dan siapa orang yang paling bijaksana? Mau balik maning. Orang yang paling berakal adalah orang yang mengingat mati. Orang yang paling bijaksana adalah orang yang mempersiapkan kematiannya. Mempersiapkan kayak apa? Ngaji kayak kanan ibadah, sholat dan lain sebagainya. Insya Allah kita semua berarti yang hadir malam ini Bapak Ibu menjadi orang yang berakal dan orang yang paling bijaksana. Balik maning. Jati diri manusia anak telu akan cil. Apa kon? Sepertiga kanggo Gusti Allah, sepertiga kanggo awak kita, sepertiga kanggo cacing. Ya cacing kebagian. Emang cacing balanya kita tak? Dengerin enggak? Perlu dibahas. Bener coba. Punten gini Bu. Bisa nih cacing kebagian. Jadi ning kitab pun gua kancil. Sepertiga Gusti Allah iku jaluk nuntut sepertiga ning kitab. Jaluk apa? Jaluk ruh. Wa kancil wa petot ya asal mulane sing Gusti Allah balik maning menggusti Allah. Berarti Gusti Allah kumung cuman nuntut ruh ning kitab. Ya, paham ya? Iya. Balik maning sepertiga kanggo Gusti Allah. Gusti Allah jaluk apa? Ruh, jaluk ruh. Sepertiga maning Bapak Ibu awake kita. Oh, awak kita. Awake wa kancil. Ya, wa kancil Sirana mau ning kono. Sirana sih. Ya ini ya sing dodokin kene. Ya. Apa balik maning ana? Ya. Awake wa kancil jaluk sepertiga. Awake wa kancil jaluk sepertiga. Sirane. Gara jangan ngali bae meneng sirane. Keder kita ngomongnya nih. Iya. Wa kancil jaluk apa? Jaluk amal. Awake kita jaluk amal. Wa petot awake jaluk amal. Sing ketelu cacingnya. Iya. Baru cacing kan cacing. Weru. Cacing. Sing lain kayak sirana. Hari dibeneran angel. Cacing jaluk sepertiga maning. Jaluk apa? Apa kon? Jaluk awake kita. Sirak awak dijaluk kena cacing sirak. Aja duak kan Palingan rang bahkan tas mangan iwak kah? Patin kruget lah bakal. Ningen dina. King kene kayak nama cacing je. Kuntah. Bakal makan iwak kakek kah? Ya. Patin kruget jare mbok orang cacingan ku je. Ya kun madu dijaluk. Apa? Arane sirak penyakit cacingin mulane wetenge gede kayak kamsyak. Pada apa guyun boy? Ya sirak sing guyu. Balik maning sepertiga Gusti Allah jaluk Roh. Kalian beli jaluk Roh. sepertiga maning awake kita jaluk Amal. Ora bisa. Angel mikir kena kok duit bae sih. Kan kadang-kadang ustaz ngarani kancil memang reyang orang ya. Iya. Pada bahasa ngaran manusia iku ora sempurna. Iya, Masya Allah. Mana. Sepertiga maning cacing jaluk awake kita. Ampun punten sepira wong ayune, sepira wong demplone, sepira wong montoke. Ketika mati suwun dipai tisu. Ya. Bebedak. Masa wong mati dipai tisu. Werus tadi latah.
sepira wong ayune, sepira wong gantenge, sepira wong denoke, wong gemblenge wa kancil, tetep kanggo ketika mati kanggo cacing. Barang wong lanang zaman sekin wong wadon, wong lanang pujare putak bae. Iya bener. Nang mikiri apa? Wong wadon rai pengen glowing kudu di sekin karo cacing. Skincare. Oh, skincare. Di balik istri yang glowing ada suami sing pada sinting. Buktine siapa? Kancil. Ya kan rabine pengen glowing. Pengen glowing bae rabine lakine pontang panting. Kaya wong sinting. Kudu dikasih ngomong iku. Ya kan dikokon Pak Ustaz terang mah. Mau nega sengawit umak kita kuus. Apa ya ning batine us kayak belenak kah? Iya bae tekan kene di poyok kita di wong sini. Bakal di pojok Ustaz mah insyaallah pahalanya gede sih. Pahalanya gede sih. Cara siapa ya moyok toh sirane. Angel sih mah balik. Angel Petot blokot cotot. Angel si kancil anak nakal. Sepira wong ayune, sepira wong glembeng-gemblenge ketika mati kanggo cacing. Ampan punten wong wadon sekin sepira ayune apa maning wong lanang pujare putek baenggal dina. Bener. Mola oli sepira wong wadon pujare gonta-ganti skincare. Bener. Wong wadon zaman sekin wa kancil wa petok ayu dudu nang banyu wudu. Apa nang skincare jare lakine ngomong ning sor witan gedang. Apa nginung dawet ning sor uwit. Terus endase mumet ora duwe duit. Ngaku mangan baso gone mbak wage. Apa kono? Wong edoso barang. Era. Ustaz ya, Pak Ustaz sing ngawit iki ngawit bae uripku. Ora maning nginung dawet ning ngesor uwit. Andase mumet ora duwe duit. Mangan tukana obor murube gede karep setor motor langka duite. Aku setor motor langka duite. Kaya kun mulane ditarik jemper tuku kapuk diwadahi karung. Apa utange numpuk ning warung kayak Rabinekin kayak Swati lahiran bon lulu. ya bener sih lagi nih cangkingan kak begitu lahir aja segini kan bon lulu. bener pirasat belenak kasih pirasat mau negar panah-panah. Sarung atlas warnane ireng kuning kita kan ireng di sama ya kita mah nyontokan sarungnya bae warnanya kan orang beru. Wah, bener-bener sih. Bener gak tuh? Punten pengen takon. Dari sira dicontoh si kiai ana hukume. Ya lah hukume karena subhanallah. Lah hukume. Sarung atlas warnane kuning durung lunas uwis ngemet maning. Aku dewek. Aku dia bener-bener mah beli ngomong beli yakin. Mau negara orang nembang maning kita mau negara. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ampun punten Bapak balik maning moga. Sepira wong ayune, sepira wong gemblenge ketika mati angger kanggo cacing. Ampun punten Bapak Ibu balik maning subro. Sing ora katon kah? Sing ora katon suaranya enak kah? Jangankan gedung. Durung mirip. Matane merem. Nah. Nemu bayar. Kalau ditinggal beli gini cak. Beli tenang. Jangan. Kurang. Bari melaku kan aya geyek syukur. Nah. Tangannya bari gerayang. Jangan. Wong kene wong ngemis sekarang ngampel. Ya. Orang kijang mau nega mong sundang. Balik maning jare subro ya. Iya. Sing matane ora katon. Suarane wih mantep. Pernah meluning dangdut akademi Kakang Kula. Nah, beda bapak misambok. Coba saya bener. Pengen kopi beli Pak. Mau laka kopi ya. Ora kok sekalian dipakai racun tikus. Bukan terang jare subro ngomong, adakah hartamu, adakah keluargamu, adakah temanmu selain ayo bisa beli. Allah ngisi akan pendidikin selain nah ayo lu bisa beli. Ya Allah ngisi akan ya. Selain Allah. Salah. Barang ngomong bisa beli barang kan ya. Menu sing sok pinter ki. Iya. Pik kuripe. Ora kayak Serok takon kita.
Ulang. Adakah jadi kayak Iya. adakah ya ada subrok ya? Iya, iya. Adakah sing bisa bener ya? Duh. Bener. Ustadz stres, kancilnya stres. Orang kia. Adakah bener ki? Ya semua si mau nih ya. Bener ki. Penguyu. Kau dingin aja kayak khusus. Tahan dingin. Adakah hartamu? Adakah keluargamu? Adakah temanmu selain Apa coba ayo. ya selain apa? Ya kita kan takon. Kan Ustadz, masa kudu takonin kita? Gulet sih ini. Cari sira. Ilmunya kita karo ilmunya Ustadz lebih tinggi Ustadz. Kenapa kudu takonin kita? Wah, Ustadz ya berarti. Berarti Ustadz goblok kan? Wih, cok saya sih. Hari beli goblok mau beli takon. Wih, contohnya cok saya sih. Sira tak kalah dituting bae. Apa? Ya salah, dilawan Ustadz. Lamun ning Prabu Janjan makanya dupak kayak abon. Ayo Bu, gua kancil Pak Betot beli bisa ke Bu. Ibu sing nyuntakan ya. Adakah hartamu? Adakah keluargamu? Adakah temanmu selain amalmu? Saking kita pura-pura beli buru, padahal buru amalmu nih jerati. Kita gengsi. Selain amalmu, Wis wonge gering, blesak, sok tahu urip kotot-kotot. Ya lanjut. Bila datang Izrail mencabut nyawa. nganggo vibra. Ayo coba. Ya, sok. Bila datang Izrail mencabut nyawa. Suarane. Ya iyalah. Utang pirang-pirang kalingan kabar. Anak keplik kelingan utangku. Kelingan kabeh ya. Bila datang Izrail mencabut nyawamu, semua akan menggigil sekujur tubuhmu, semua akan menggigil sekujur tubuhmu. Ambekan entok Baik. mulai bakal bahaya aku. Kayak nanggap baik kan. Aja Anak sing uyu keding. Anak sing uyu gitu. Sebelum panitia kan nyiapkan pempes gini. sebenarnya Fardu kifayah akan berlaku pada diri. Enak ya kayak lagu solo. ya iyalah. Setelah kau dimandi, Kau sama Joh. Siap dudu adan. itu tak. Aduh. Iya. tekan apa kalau kita kayak Ustaz gak usah stres nah sirah. Stres asli tadi. setelah kau dimandikan kain ngaduk begorok katon melas ngono ya. Iya. Setelah kau di Ada guyon. Ya sirah sing abiti orang melu lah terang. Penari latar. kayak kosidaan bae kayak deh. Kayak atas kita ke melu edan maning. Setelah kau dimandikan kain putih yang dibalut. Nah, Benar. Setelah ya. Fibra apa dari dawane Pak? sentel jadi ki anu kerasupan setan nasar. Kun mah bakos ning acara makin ketingeling. Buyutnya apa ngerasup? Buyut gondorwo ngerasup. Simpen aja beli kelimpat bayar. Setelah kau disolatkan ke pusat ini kuburan kah? Nah, kalau Ke pusara ini kuburan kin kuburan. kuburan lagi.
duduk kuburan. Raina kayak jeneng. Raina kayak jeneng makam. Kuburan di mana pendek? Raina lonco kayak jeneng. Jadi begitu mau lu kerasupan kami. Palingan rang liwat agak ngawur kembang. Bisa kuburan Raina rang. Setelah kau disolatkan ke pusaramu, kau diantar kan, kau ditinggalkan di dalam kubur yang gelap gulita. Ireng sih? Iya. Ian kuburannya. Anak apa ya mau jeneng ireng? Gelap gulita. Karena ini gelap cewek ada gelap. Tekan apa kana? Gelap gulita. Gelap gulita. Publik kelingan kana apa kana? Apa? Apa? Kain kafan hancur dimakan, Makan. makan. Ini agak jas. Masa ya hancur makan. Emang arti restoran tak Ini mau mati ya? kuburan. Kuburan, itu restoran. Buat mau mangan sih. Hancur dimakan. Makan. Urang. Aku ini ngempang wong mati nih aku. Durung makan di semene. Iba kau semangat, ya Allah bayet. Kayak busung. Kain kafan hancur dimakan tanah. Cacing ki Ya, ki, cacing. cacing ular dan lipan menjadi mayit. Makan sih lagi bakal mati makan ular, cacing makan sih lagi. Bisa pesen GrabFood beli. Wong mati pesen GrabFood rekunku. Ya bokat ora ya. Emang dia HP tadi kanan ya. Ya bokat ora. Ngiras ning kana mangan aja cacing. Sing enak-enak. Iya. Cacing ular dan lipan. Dari cacing aku dadi mangan apa? Kamu nggak mangan badane kita. Cacing sing mangan dudu sirah sing manganku. salah. Wis nguruki salah. Dudu salah, Ustad. Al Zaitun. Ati guyon ra. Maksudnya mah dimakan, kita nek dimakan cacing. Dimakan cacing awak iki. Iya sirah marep cacing ngarep ulah lempe ya lho. Mau ke sirah ngalon. Iya weruh sirah dipangan cacing ngarep dipangan bedulos. Orang urusi ya. Orang urusi. Rupane nemen-nemen rupane ku. Ya maksudnya mah bakal kita ki jasa dibakar mati ki dipangan cacing. Iya lo sirah dipangan cacing ke sirah. Orang mah. Kita membeli yang orang membeli. Orang mah dipangan bebek orang mah. Ora kieu. Cacing ular dan lipan menjadi makan. Mungkin akhir teka. Iya. Siapa mungkin akhirku? Baru beli. Ah, Mungkin akhir. munkar wa nakir. Iya. Baru beli. Ya weru lah. Bocah kampel ku. Sing durapi wong tugu ku. Dudu munkar wa nakir kan. Ayo Mang Sukir duduk. Duduk cakan. Mungkar dan nakir malaikat capu ya. Tak pernah lelah mengibas cambuk ke seluruh badan di dalam kubur. Wakancin jeruk kubur. Engkau minta tolong. Siapa yang menolong? Tudu iklan sabun lagi disiksa. Iya. So tolong. Kau kan non? Tolong. Dinikmati wong disiksa. Jika ada di malaikat, Nah. sing nyabeti, kin sing lagi disiksa. Ya, ndi sabetan beli. Lah temenan bae. Ya hitung-hitung sapu ada. Lakon apa wir? Lakon apa ini? Pura-pura apa? Ada beli sabeti sorban. Duh, nembangekin keding ya. Iya. Di kakak boncil enak banget dong. Ya, mungkar dan nakir tak kenal lelah mengibat cambuk ke seluruh badan. Di dalam kubur kau minta tolong. Malaikat dupai goyangan. Malaikat lagi nyabut tolong. Malaikat meluan haya. Lagi aku yang uli stres. Iya, kayak mah bener mungkar nakir lamun nakon dikancil kayak derbu apa kayak apa. Ya mau tiap disiksa goyang jadi disiksa. Wayang lamun yang jadi malaikat digoyang. Ayo. Mulai negara mah Pak Ustad bakal mati ke pesan dengan anak putu. Nah bener sih.
tolong dibungkusnya aja karo kain sing anyar. Karo kain sing anyar. Karo Begitu kain sing lawasku. sing lawas. Aja karo kain sing anyar, sing Sing lawas anyar. bae banget buluk gak. Oh, berarti sederhana. Nah, begitu ora disiksa, punten Pak, kita mau selawas. Oh, boleh. Ide bagus. Ide bagus. Yang aneh ku malaikat bocah TK. Wong stres tidak ngaji ya. Di dalam kubur engkau minta tolong, siapa yang menolong? Hukum Tuhan berlaku. Adakah hartamu? Adakah keluargamu? Adakah temanmu selain Ibu, selain amalmu? Selain siapa? Ibu. Sirane mati, mbok kirain durung mati. Durung suwe ngomong. Apa, Cik? Surga ada di telapak Kaki ibu. Ibu benar, ibu. Mau ibu. Ngomong deh, ibu. Selain apa selain amalmu? Mboknya kan mendi. Lah, kan dia mbok bagian kayak ini enggak? Iya kan. Aja lo kan deraka beli aku ini wong tuaku. Rabi mendi. Hah? Ngendi rabi. Ana lagi penyakitin bae. Si John. Salah takone. Mau ke bener Kak, surga itu di bawah telapak Pakai ibu. kakek ibu. Ya. Berarti sing dari ibu, doli bal-balan. Pokoknya surga ini berantakan kone. Orang kita gandane kan. Ayo bahas Bu ya. Bila datang Israel mencabut nyawamu Bu, lamona Israel nekani sampean. Ya Bu ya. Karena punten pangapurannya, karena niki acaranya haul. Paling tidak Bapak Ibu ketika kita berbicara tentang haul, maukah ingat orang yang mengingat mati, orang yang berakal. Tapi pangapurannya Bu ya, bokatan pangawong telu kita mau ngomong ngalor ngidul ngetan gulun, tapi mau ke perbencarane tontonan jadi tuntunan ya Bu ya. Tapi pangapurane kadang wong kayak kenel di bakancil beli seneng kabeh, beli sengit kabeh. Sing seneng manggarongokna Bapak Ibu karena tujuan panitia ngundang kita kayak kan gitu, tujuannya kayak kenen paling beli anak gionane anak ilmu sing di mete diunduh dah kuna wiwitan. Di-download. Ilmu di-download. Anak ilmu sing di dapat ya Bu ya. Iya. Tapi Ya punten, mana bune kemana undangnya? Bune mana madep. Kita nih ibu-ibu apa? bila datang Israel, siapa Israel? Siapa Israel? Malaikat pencabut nyawa. Ampan punten wakancil lamun ngarani anak, duwe anak, bokatan tua duwe putu. Aja ngarani anak paduan baik. Oh, berarti Kun mah mbok bapane tanggung ajine karo lebih wakil. Iya. Akhir duduk pegel. Aduh. Bari ngopi menak ini. enak iya, bari udut, bari kopi. Kopi. Terus bari gelelengan makin. Lamun duwe anak wapetot wakancil aja paduan baik. Nama bukan sekedar nama nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Siapa? Junaidi. Asale dika aran siapa? Junaidi Salak. Junedi salak. Salak. Mulai nih didoli bae ning bapana. Ya bocah kuping ngadong. Jadi Bu, Salat. jadi Oh, Junedi salak. Junaidi Salat. Karena lahirnya kita di Arab Saudi. Oh, pengen. Sakagujan Bener. Sakagujan Kisah nyata. jadi kalau dika aran aslinya ayo wakancil ku aran panggungan. Aran asli siapa? Junaidi Salat. Oh, Karena cerita. pada waktu kun bahwa kita di Arab Saudi lahiran matunda sedingin. Oh. Begitu balik di Indonesia awak ke miang ning Taiwan tangane. Oli 5 tahun dimur dari siji. Baji apa lahiran ting plek tanggal tahu. Jadi KTP ini apa alamatnya? KTP-nya tugu. Lahiran ning Arab semua ning Arab tuh. Aduh, Bila datang Israel mencabut nyawamu Bu. Awas ngarani anak aja paduan baik. Awas. Nama bukan sekedar nama. Aslinya kin aran siapa? Wapetot. Arna sini lah menurut salah. Ayo, silakan kenal orang. Iya. Sepat. Rangga keluarga iwak kapan? Surjono. Nah, Oh, Surjono dagang bakso doge loro. ya, bakal beli doge loro konene laka. Bila datang Israel ya mencabut nyawamu, ngarani anak aja paduan baik. Kun mengarani anak aja paji, arani Israel bagus Pak. Lah, Israel ku je malaikat. Tugasnya apa? Nyabut nyawa. Bokatan be anak kita pemberani. Kayak siapa? Kayak Wakanjil karo Wapetot. Iya. Akhirnya ngarani anak Muhammad Israel. Waduh. Edan sih aku Muhammad Israel darung aja bedokan sih. Beli kira Muhammad anak Ustaz Israel. Barang ku Wakanjil, emboke ku lara. Oh, lara. Israel wis gede. Loh. Taksi ning Jakarta. Dari supir taksi. Dia tulis taksi. Ijro naksi cah. Israel apa maksud?
Kari-kari ditelepon, Pak Haji undangan Ijroil bagi balik aja Pak Haji, kita nih lagi lara aja Pak. Kari-kari pas wayaan Pak Ijroil balik tok tok tok, assalamualaikum Pak, anak tamu je Pak sapa Pak. Pas waya dibuka nih bapak nih ki, Ma Haji Ijroil teka Ma. Waduh, Ijroil teka. Yang kan garapan nyabut nyawa embok. Padahal mana? Bila datang Ijroil bapak ibu mencabut nyawa wong duku, semua bu lamun Ijroil teka, semua akan menggigil sekujur. Awas, ciri-ciri nih wong garapan mati. Biasanya sekujur badan menggigil. Ciri-ciri nih wong pada mati, garapan mati biasanya bakal bengi ngati sih. Ada sing bakal bengi ngati sih. Berarti garapan mati. Betul. Kirang bener beli sih. balik. Siranya ngati sih. Wih kan manggung kaudanan. Iya. Tekan ngomong aku gigil dong. balik. Entah semanggung balik nih rumah. Iya kaudanan. Gigil. Gigil. Kudu arep mati. Kelenger. Mati senang kudanan arep mati sejen. Tapi benar bu, ciri-ciri negara penambah semua akan menggigil sekujur tubuhnya. Karena apa? Fardu kifayah akan berlaku pada dirimu. Jadi hukum daripada mengurus jenazah ketika anda mati niku hukumnya fardu kifayah. Setelah engkau dimandikan, ibu mati ibu ya, wakancil mati, coba mati. Semua apa? Ketika engkau dimandikan, kain putih yang dibalutkan, lampi sepira bagus ya wakancil, sarung sepira bagus ya, ibu-ibu kudung bagus kabeh, mereknya macam-macam, anak abang putih hijau, Brandidi, anak Zoya, Eljata, Rabani, Nibras, Manjaivan Gunawan, anak Denai, anak Jornai. Ya apal kita nih dagangan. Dagangan di rumah kita ya. Ustaz Soten ada yang ngundang dagang. Ya bu, tetap ketika mati sampean kanggone apa kain putih. Setelah engkau disolatkan, sampean disolati, terus mengpusara terakhirnya sampean diantar apan punten moka umur beli baru. Bisa jadi kita sing nom ulu tari. Wes. Karena delak ulane bak wong pikiran sirik kena dewek senjata makan tuan cilias. Aman punten Bapak Ibu, sampeyan ning duku tengah Bapak Ibu kudu sering melu karaoke. Gandulana Ustad Kiai sing ana ning desane dewek. Salah berarti. Lamonan Bapak Kiai arep adus. Nah, ya. Masa kudu diganduli? Kan guru kana beli percaya. Iyalah, gandulana Kiai sing parek. Masih mendengar tempel-tempel akan besok. Ya Bu, sok gandulana Ustad Kiai sing ana ning duku tengah. Contoh kiwa kancil mati. Nah, mati contoh ya. Kan baik kan contoh. Contoh wis contoh mati bae. Contoh. Geger Budermayu. Rame. Jawa Barat geger. Wah kancil mati. Salat. Kancil mati. Geger gini Bu. Ya Allah, masih kepada anak putu ya Allah. Kancil mati. Mati Malaysia. Contoh. Ya contoh teman-teman lupa tani. Kita Ustaz ngomong. Iya Pak, teman-teman lupa tani. Dudu nyipatani contohaken. Contoh. Kata contoh bae. Tapi endingnya enak suarga. Oh ya sebagian. Pakai mati kan? Bang surga mah. Ya iya. Duduk menang bae. Contoh. Wah kancil mak Mati. balik sini. Contoh wah kancil Mati. Betul nggak? Arab balik ah. Ada contoh bang. Ya contoh teman-teman lupa tani. Orang contoh. Contoh wah kancil mati ya ki. Umur beli buru. Padahal mau bengi wah kancil tas ngisi karo Kang Jaki wah petot ning buku. Geger Budermayu. Bener cil. Jawa Barat Bu. Balik sing kene nyipatani berarti. Bu geger Bu. Akhirnya apa mau umur beli buru. Akhirnya apa? Padahal mau bengi tas ngisi. Wah kancil dibopong ning atil. Ngomong katil sih katil. La illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wong mati arep mlaku wong mati mlaku. Arep balik ngeri sih suarane. Motor kula uwis, numpak mobil kula uwis, numpak beca apa maning, lunggang katil sedelat maning. Tenang aja pikiran delat maning sih sedelat maning. Sedelat maning sabar aja buru-buru. Coba kata-kata terakhir apa? Serok pesan-pesan terakhir. Kau ngomong yang tina kiri. La ilaha. Ibu wah kancil nangis.
nangis sih nangis bruk nangis ning jero kubur apa dudukan di bopong nyawil jawil anake nang senang kin bapan sirana ngapa nangis jawil jawil rabine nangis saparan kancil salat beli rabine sapa arane moralesti rabine kang sampai nang apa je kang mendikang umur beli beru ya Allah pokok wis kudu dadi wong mati cil Ponten. Dudu masalah mati nih. Tangan entas kemek apa sih? tembelek akhirnya apa padahal mabu tapi pun wong lanang wong wadon bakal nangis bu nangis ketika lakine mati ikhlas nyanyi bener beli bu ya tapi sok bakal wong wadon ya sing mati wong lanang sing nangis nah contoh sing mati rabi dikak ya mau dikanekin rabi dikak rabi dia sing mati ya waduh nangis pitung dina beli mangan gitu berarti aku setia sama istri saya bener asli sampai nangis pirang dina pitung dina rabine mati weteng beli nempel segako beli nempel sekat beli sebab setia kan iya si nempel ku cangkem bae lah kamu mangan tempel-tempel bener tapi bakal wong wadon sing mati bu wong lanang nangis bobat wong wadon kulo beli berarti wong wadon nangis bobat ya bobat jare rabine ngomong kang nang apa sampean nangis kang padahal malanang ka bakal nangis bobat lagi mikirin siapa gantine iya bener siapa gantine bener beli bu ya iya bener wong wadon mati wakancil dedek kuburannya karo ngomong laki nih nok si beta ya nok ya kakak kawin maning nok ini cil ngomong jangan loni maning kita kudu ngeloni kita mau beli juga ide sing kayak kon berarti wis rencana deh mongkor tapi nonton beli ya tapi fakta wis wakancil di anjina ning jero kuburan tapi punten wakancil bu kabeane bu ning kene sok gandulana ustad gandulana kiai sing ana ning duku jerung karena sering wakancil ngaji karo siapa kita duku tengah iya salah ya ada 3 manusia anak iya bener wakancil di anjina ning jero kuburan awas mungkar karo nakir wakancil ketika ngomong suaranya kayak petir kaget tuh kaget suara kayak kon kaget aman nih suaranya munkar nakir masa suaranya kayak petir dia beleng ya kun mah banci karang ampel mungkar nakir nakon dewa kancil jin setan kayak sandiwara ya beli bener lagi munkar nakir ditawani perabot ya suara mungkar nakir kayak suara siapa sih muka munkar suara budak ngecet di kakimu ngecek ini munkar kan budak ketika ditakoni wakancil man rabbuka sapa pangerane panjenengan bakal wong ditakoni model kayak ini pasti jawabnya apa kamu nanya harus ngomong dulu dingin mulai ya enggak kita bahannya ya mau diceritain contoh man rabbuka sapa pangerane sira kamu nanya kamu bertinyi-tinyi serok sirah maut sirah mati iya. yang jadi munkar nakir kamu nanya turun takut mana terbuka tuh mana buka oh iya bener ya ada sekarang menusakan ya mau sadang aku dari malaikat Maro buka ya mending sama malaikat yang mau mati rane wis kata serem tuh serem sesuene takoni gimana ya coba jajal menurut buka mana robuka bener mana robuka kamu nanya kamu kedek kamu nanya mana robuka jawab sing jawabnya apa bapak ibu sok ketika sampai ning kene biasanya karo kiai siapa bus ngaji duku tengah
Bapak Kiai Kodir. Bapak Kiai Kodir. Kodir. Apa aja? Roti, Bapak Kiai roti. Roti. Apa? Oke, mufrad. Kiai mufrad. Oh, nggih, mundu-mundu ya. Ana wong sir. Oh, Kiai. Sira sih. Bangapura kula. Ya anak Kiai alim sih. Iya. Ora bro Kiai bangapura kula Kiai. Salam. Sing saus cuma. Celanane sampai melorot terang cak. Nang kandang mati bae sih. Dah kudu ngerasa salah non. Lo. Cek Lores. Guru kita pun masuk. Ora iya. Badut beli. Rang melang balik ke diadang kartu bulan Batak. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bapak Ibu solusine keprebencarane ketika panjangan kabeh menghadapi kematian Bapak Ibu anaknya sampean bisa dongakna sampean ampan punten wakancil wapetot keprebencarane ketika sampean dua ini anak sing soleh warisakan anaknya sampean aja jabatan aja harta benda tapi apa wariskan anak-anak kita yang pertama Al-Qur'an. Jadi ketika wapetot wakancil dua anak ngomong nih anak nang keberbencarane sira bisa baca Al-Qur'an. Wis ora usah muluk-muluk Bapak Ibu wong duku tengah ora usah muluk-muluk hafal Al-Qur'an paling beli maukah anaknya sampean kabeh bisa baca Al-Qur'an. Karena apa? Harapan orang tua terhadap anak-anaknya. Terhadap anak-anaknya yang dibutuhkan orang tua apa? Bukan jabatan, bukan harta benda, dudu warisan sandiwara Prabu Dananjaya. Tapi apa? Lantunan ayat suci Al-Qur'an yang langsung dikumandangkan oleh anak-anak. Mending bae wakancil mati. Contoh Mati mending. Wakancil mati. Bakal mati kan? Dari malam. Bakal nang anak yang mufrad kan terjadi beli kartun mau beli kenal sampai pragat ya udah ketemu pragat salaman pragat enak Langsung ya keprebencara. Karena apa? Malam Jumat sing arane ahli kubur malam Jumat kan ahli kubur balik ning anak apa balik rumahku? Hah? Ya bakasan wong sing wis ninggal dunya bahkan ning bengi Jumatku balik ning umah cian apa? Ramaja belum priwen lamun keluarga lagi kumpul ya ahli kubur balik ning rumah berbentuk pocong wah ya Melayu ya bakal wong wis ninggal dunya kabeh gak bakal ning bengi Jumat balik ning omah tapi beli berbentuk pocong. Apa Doraemon manusia arwahku kayak apa bentuknya sing dikiprit oleh bentuk geni karena arwah sate kan arwah bladus niliki anak putu niliki sirah makhluk halus bu arwah halus pisan halus lah burung jule yang merangsang sih berakum halus ya. Ketika malam Jumat wakancil contoh wakancil mati mau kayak ya. Teka marani mang masih lanjut tamatine delengna anaknya wakancil sing pertama apa aja lagi apa baca ya Yasinan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wa ilaihi turja'un. Ya lamun dibaca kan bisa menjamur lah sekolah ini. Iya masa peragaan terang balik balik. Delengna anak loro wakancil malam Jumat tekaning umma ya Allah anaknya lagi apa lagi sholawat apa lagi tahlilan lagi wiridan kalimatani khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Anak ketelu wakancil karo rabine mati teka mang umat delengna anak ketelu lagi yasinan lagi sholawatan lagi marhaban marhaban ya nabi salam
alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika Allahu Allah salawatullah alaika anak ketelu-telune malam Jumat tekaning umah mending bae anak bisa ngaji tahlilan wiridan sholawatan marhabana wong tua nangis ya Allah alhamdulillah karang kurunge kita kanggo nglakoni kebagusan kanggo nglakoni kebaikan wong tua nangis kapan apa nangis bahagia. Tapi coba lamun bayangkan anak ewa kancil duwe anak boro-boro bisa ngaji malam Jumat teka delengna anak pertama lagi apalagi main gaple ya bener ceprat gaple blenak tem anak keloro lagi TikTok lagi main TikTok kan? Lagi Facebook kan Instagram man gombel anak ketelu lagi nyanyi coba malam Jumat teka anak lagi ketelu laginya najan demene segunung pinter ya us bisa paling kan mah pinter kan kula beli sanggup yen arep di orang kita mau melu nembang ya wong mati mah beli nembang meneng wong mati mah bagian mundur gagal daripada lara oh yen demen kula pegaten ya Allah yen demen rabine putusen kula ngenteni balik sing luar orang-orang nembang kita mamong menang wong mati macam meluan wong urip bahas nembang ngupai janji sehidup semati kecewa oh sungguh kecewa hanya dia Pak punten amber kita melu nembang ka urip akan mandi priwen bakal wong mati dengan tiba cakun keder kita nek ya nyon mati orang mati belum bisa nembang anak ketelu-telu newa kancil pangapurane anak ewa kancil lah kasing bisa ngaji wong tua nangis apa jadi ewa kancil karo rabine tekasing kuburan maranimu ya Allah Gusti ora ridho ora ikhlas karang kurunge kita kanggo nglakoni maksiat ora ridho ora ikhlas karang kurung kita kanggo nglakoni kebagusan wa kancil karo rabine nangis delengna anak putu karena apa langka sing bisa baca Al-Qur langka sing dongaka ana siirane kah malam Jumat roh iku ning pinggir lawang belakang lawang lewet iya bakal nyanyi gue cengkok sih enak tapi lamun pegatan rabine malam Jumat lewet sing bener apa Ben malam sing bener apa Ben malam Jumat jajal gitu wong mati ini dicoba ya malam Jumat roh iku ning pinggir lawang aku mau telepak jadate dengan wong urip masa mono hari wong mati kan ilate dakwah lah lo bocah jotos saya disra coba jajal kan malam Jumat roh iku ning pinggir lawang nyuwun dipun disukani kalimat Quran anak putune ora bisa pada ngaji balik ning kubur bari nangis Brebes Losari Tegal mana orang kia monok aku ya mau nek orang kancil mending bae anaknya bisa ngaji anaknya wa kancil contoh di pondokaken balik liburan pas kabaran Prabu Dananjaya lagi manggung beli lagi libur iya kancil karo anaknya kini umak ini iya anak suara adan hayya 'alas sholat jare anak yang ngomong Pak ayo gaji sholat berjamaah orang kayak usah anak riang iya kuat lagi orang usah musola maning ning umah bae berja seneng beli anak ngejak berjamaah karo bapak ayah anak riang mengkonon iya dijak ya seneng beli ya seneng anak riang mengkonon iya dijak berjamaah sirane iya anaknya mengajak sirane
mau ke anadan Iya. nontohakeun ayalah sholat Anak ria ngajak, anak ria. iya weru krungu Anak ria. krungu anak kira ngajak Pak ayo gak Nah, meng masjid anak ria yang sih ngomong. iya weru anak kira ngajak sirang ngajak Iya. ayalah sholat ngajak Nah. Pak ayo gak meng masjid Nah, iya anak ria. sirane diajak sirane iya Kayak sandiwara. pengelan aku di sirah lamun disedepan masih didupak kan boncel. Ya seneng beli wak kancil. Alhamdulillah. Jare anake Pak ora usah ning musolah maning wis ning umah bae. Umah bae. Akhire wak kancil ngemet wudu, anake ngemet wudu kabeh wong loro. Wong loro kis garepen sembayang kini. Jare wak kancil ngerasa wong ora bisa, cukup raup ning wong tua. Anak bagian wong tua beli bisa ngaji, sing penting mau ke anak Anaknya bisa ngaji. Jare anaknya Pak mangga baik bapak sing dadi imam. Sirak imam. Contoh saya ini sih loh. Junedi salat. Iya, Anaknya Bapak Manyu. Beru. Imam contoh saya ini sih loh. Maksudnya mah anak kira kan banyu wudu. Iya. Nah, kon entas banyu wudu ki, Pak, mangga bapak baik salat jadi imam sih. Emang pengen jadi Junedi. Mbok ora yang ngarani nang Junediku. Nyunati jutaan. Krungu. Kita gak krungu. Sirak mbok kira nyunati sirak jutaan. Iya. Sirak diajak sembahyang gitu masalah sirak. Iya, ayo yang ega. Tapi sirak jadi imam. Bang. Lah, contoh saya ini sih lah. Orang pengen jadi Junedi bae sun. Pak wong tua senajan beli bisa gak sebeli bisa nekah. Iya. Tulis sing apa makmum cilik nom. Siapa makmum bocan di kuno? Anak makmum anak irak makmum. Dodol liya. Ya Allah, goblok. Makmum maneng bocah oh. Pak asana ngajak sholat ku sirak diarana ki imam metu ngarep. Emang Junedi bae ya Allah, cah. Kalau contoh saya ini sih lah. Manyung dia anak goblok. Nafsu beli metu buatan setruk di gawe wis. Ngobrol maning lunyu. Kenteng bae mbok orang ngarani Junedi kengelan. Iya. Maksudnya Pak Ustadz kini bakasan wong sholat berjamaah. Sing metu ngarep ku arane ku imam. Anak imam, anak makmum. Jika dadi imam, anaknya juga jadi makmum. Emok anak Foto sih. Enak kan berkeropok ini. Kalau bae dong. Akhirnya Bapak Ibu, jare wak kancil ngomong wis nang. Bapak mah walaupun sifatnya dadi wong tua, bapak mah beli ngerti apa-apa. Sira sengaja tak pondokaken supaya bisa ngaji, sira bisa dadi imam. Jare anake emong Pak, bapak bisa jadi imam. Jadi anak karo bapak rebutan dadi Imam. makmum. Makmum. Wah anak karo bapak dadi makmum. Ya, anak karo bapak rebutan dadi Makmum. imam. Terserah jangan kita. Sing goblok kiainya tereyang. Diulak-walik kayak pasang kucel. Bulan karena menang bae sing mauku. Dia orang emang keliap, semoga nak siram, semoga nak kiairan. Akhirnya ya wis, akhirnya Bu, pangapurane lamun jare kancil bapaknya wis nang, lamun model kayak kenen masang arah sembayang-sembayangan. Beli bapak dadi imam. Jadi awas. Sing dadi makmum sira, tapi ana syarate. Bapak wakancil, bapak jadi bapak di kaki. Bapak wasir. Bapak salah baca ayat Qur'ane diuruki. Akhirnya sembayang. Allahu Akbar. Jari anaknya siapa kok bakal salah diuruki. Berarti sing dari imam Kancil. dari makmum Anaknya mboknya mendi mati. Terus saya sudah. Punya lakas sih. kira sembayang dari imam di kaki imam. Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jare anake amin. Bareng kubu punten wa kancil kumung apal-apale surat Al-Qadar. Bismillah Al-Qadar dulu. Inna anzalnaka. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sing bener lailatul. Bareng kini lailatul qadar. Anaknya kelingan. Baka bapak salah di alokaken. Akhirnya ning guri anak yang ngomong nyetuk til. Ya salah ngelingaken. Ngelingaken. Ngalokaken ngalokaken fi lailatul
kena Lailatul ya yang anaknya selong sirek fil Lailatul til akhirnya nih arep kancil eje anaknya yang kije ngomong til kin kayak mata stil kitil maning wa ma adraka ma lailatul qadar salah ini Bu anak kecil tuh pengen gue ngomong tul mau kajetil kin kijetul jadi wakancil kin kayak matil tul til kin lailatul qadri khairum min alfi syahr anak ning guri nyetuk maning tul da disembayang ributil karotul mending baik Bu anak bisa baca Al-Qur'an apa maning punten dalam hal salat adalah ibadah pertama yang paling utama nanti akan dihisab di yaumil kiamah nanti akhirnya apa wa kancil biasanya punten imam bakal salah baik biasanya ganti surat Al-Kafirun ganti Bismillahirrahmanirrahim kaji lagi qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma kadre manang lakas drama transfer sih lakum dinukum elevan wala ana 'abidum ma 'abadtum saking putek wae wala saking mengkole wala dol amin cari anaknya bapakku si amin manik ganti surat sing paling pendek surat Al-Kautsar inna apa ya inna Al-Kautsar Bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar anaknya ngalokakan inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna masa berangkat anaknya mengkel innalillahi wa inna ilaihi raji'un aman punten Bapak Ibu sok siji warisakan anak Al-Qur'an loro Bapak Ibu mending baik anaknya bisa baca Al-Qur'an solusinya apa supaya wong tuanya ketika ninggal dunia ketika ning kuburan Bapak Ibu anak sing dongani karena apa wakancil wareg beli warga wong mati tergantung donga anak putune sing keloro wariskan anak-anak kita apa ilmu man aradad dunya fa'alihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alihi bil ilmi ketika kita pengen bahagia ning dunia kudu karo man aradad dunya fa'alihi bil ilmi wa man aradal akhirah ning akhirat pengen bahagia wakancil kudu ana ilmu sembayang ana ilmu wa man aradahuma fa'alihi bil ilmi dunia pengen bahagia akhirat pengen bahagia kudu karo ilmu sing ketelu wariskan Bu kabeh pangapurane warisaken anake kula panjenengan kabeh akhlak sepira wong ayune sepira wong gantenge kiai alim duweni jabatan kuwu presiden bupati tapi lamun akhlaknya beli bener orang usah dihormati karena apa wakancil wapetot di atas ilmu masih ada masih ada kanjeng Nabi diundang Muhammad beli pernah nengok enda sebaik muter kabeh badane barang wakancil Daud karo kado embe iya sombong arah mah bakal dibeluk cel tama ya dudu sombong sing undang syariah Bang Embok ya yang Melayu setoran ya Bang Embok Bang Mekar ya jadi di atas ilmu masih ada akhlak insya Allah Bapak Ibu anaknya sampai mendosakan anak yang soleh dan soleha anak sing bisa ngangkat derajat wong tua dunia akhirat amin ya robbal amin ya robbal alamin alamante anak soleh iku ba'dane mukmin anut insya kang dihilisane alus ngandikane kapindo mulia akan ing wong tu ya Rasulullah bareng-bareng salam ya rafi'a syami عند فانت يجيرات يا أهيل الجود والكرم Sallu ala Nabi Muhammad bareng-bareng Bapak Ibu mudah-mudahan dari doa kita kabeh anak yang gula panjang sami dosakan anak yang soleh dan soleha anak sih bisa ngangkat derajat wong tua di dunia akhirat amin ya robbal Sallu ala Nabi Muhammad suku tengah bersolawat
alamante anak soleh iku bapak wambene mukmin anut syariah bareng kalihan lisane alus ngandikane babindo mulia bareng-bareng ya Rasulullah salam arfat jiratal ala ulang balik tembus ya uhaila bareng iku kurang obat iku apa aja Bu nempung tahun. Kata haul dalam Al-Quran ada di Quran surat Al-Isra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hau, artinya di sekitar ana maning la haula wala quwata illa bil. Siapakah orang yang ketika kita berbicara tentang haul pasti yang diingat adalah nangis nang apa habis mati dari nangis karena kena kupu putih Ari Botrang nangis nang pujian mau. Bis buat sadar gitu dari ya. Botrang menangis nang pujian mau kah? Iya, hari gue bisa berkupu. Ketika kita berbicara tentang haul pasti yang diingat adalah kematian. Siapakah orang yang paling berangkal Jawa kecil? Orang yang sering ingat mati. Siapa orang yang paling bijaksana? Orang yang mempersiapkan kematian. Nah, dalam kitab Naso yang libat dijelaskan Bapak Ibu jati diri manusia napir aja telu sepertiga kanggo Gusti Allah jaluk apa? Jaluk ruh. Sepertiga maning awake kita jaluk apa? Jaluk amal. Sepertiga maning cacing jaluk apa? Jaluk raga. Jaluk jasad atau jaluk badane kita. Solusinya Bapak Ibu kebencarane ketika kita ya Bu ya ketika kita meninggal dunia supaya apa? Tenang, berkah, manfaat, maslahatunya akhir solusinya kebencarane anaknya bisa baca Al-Quran. Titipakan anaknya panjenengan wonten kayak alim Bapak Ibu kayak mufrodi luar biasa. Titipakan anaknya sampean kon ngaji kebencarane bisa baca Al-Quran. Syukur hafal Al-Quran supaya bisa ngupai mahkota ning suarga ning embok bapane ya. Siji warisakan anak Al-Quran, loro warisakan anak apa aja? Ilmu apa? Ilmu agama atau ilmu umum. Ketiga Bapak Ibu ya warisakan anaknya kula panjang sami akhlak pangampurana singkata pokatan omongannya kula akeh salah ya Bapak ya dari sifatnya kula perbuatannya kula wong telu ki kabeh ki pangampurane singkata pangampurane ada tegah menusa genane salah karo dosa balik maning Bapak Ibu keprebencarane maukah tontonan jadi tuntunan Bu emeten sing baik bagusnya buangan sing biasa kesempurnaan hanya milik Allah. Kekurangan hanya milik Wak Kancil dan Wak Peto. Iya benar. Kula suwun mangga sing donga guru kula Al-Mukarram Kiai Haji Mufrodi pangapura Bapak Ibu ya aja balik sedurung donga kenang-kenangan sedurung kula balik mundun tangannya diangkat kabeh dadah pangapura singkatah Wak Kancil Wak Petot ning kene bengkok dongak apa kula donga bareng-bareng karo nyuwun berkane Kiai Mufrodi Bapak Ibu pangapura singkatah ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwatus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga kula suwun Ki Haji Mufrodi angge donga. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعافينا ويشفينا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
nyuwun sing ikhlas tangane bari nyeladong ya Bu ya aja mengarep bakal mengarep parane ya miring rada miring astagfirullahaladzim 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 Allahumma salli alaina habibina wa syafiina wa karimina dhahrina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdal syakirin hamdal zakirin hamdan ni'amah wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka anta maulana innaka antat tawwabur rahim wahdina wa wafiqna wa ilal haq wa ila tariqim mustaqim bi barakatil qur'anil aziz wa bi syafaati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan Allahumma ij'al khaira umrina akhirahum wa khaira amalina khatimahum waj'al khaira ayyamina yawmal qawqafiyah subhanallah mil'al mizan wa mablaghul ilmi wa muntahar ridwan wa sinatul arsh Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum khususan ila Mbah Buyut Kimas Jaya Kilimpat usulihima wa furaihima ahli baitima Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum Allahumma ij'al qubrahuma rawdah min riyadil jinan ya Allah jadikan kuburan sesepuh-sesepuh kula niki rawdah min riyadil jinan taman dari taman surgamu ya Allah wala tajal kuburahum khufrah min khufarin niran jangan jadikan kuburan beliau ini adalah lubang cungkup dari api nerakamu ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ridallah al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim syaratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh